Ako mislite da ništa ne može biti bolje od bureka, pa spremite se za iznenađenje. Danas pripremam najukusniju pitu sa sirom. Pre svega bit će vam potrebno 550 grama sira. Usitnit ću sir dobro viljuškom, pa dodajem i ostale sastojke. U izmrvljen sir dodajem 2 jajeta, 220 ml jogurta, 150 ml ulja i možete dodati malo soli, a i ne morate, sve zavisi od toga koliko je slan sir. Stavljam i vrlo malo praška za pecivo, 1 kašičicu, pa sve dobro promešam. Ova pita sa sirom se priprema na jedan poseban način, tajna je zapravo u njenom načinu slaganja koji čini neverovatno krskavom s polja, a mekanom i sočnom iznutra. Za preliv bit će vam potrebno 220 ml hladnog mleka i da vas podsjetim da pisani recept, sve detalje i nutritivne vrednosti možete pogledati na sajtu eninakuhinja.com. Dodajem i 2-3 kašike ulja. Također dodajem i vrlo malo soli po ukusu. Sada dobro promešam i preliv za premazivanje kora je gotov. Za ovu pitu bit će vam potrebno cijelo pakovanje kora. Ovo je jedna odlična ideja za doručak ili večeru. Odvajam 3 kore i tako će mi trebati za svaku malu pitu posebno. Na prvu koru stavljam oko 3 kašičice mešavine mleka, ulja i soli. Zatim premažem dobro kuhinskom četkom. Preko stavljam drugu koru. Također premazujem sa 3 kašičice mešavine mleka, ulja i soli. Pa stavljam treću koru. Tu stavljam oko 2 kašičice preliva. Dobro premažem četkicom. Sada dolazimo do jednog posebnog načina sečenja, kako su cele kore pravogone. Sa desne i leve strane zasečem ih na 2 mesta na širini negde od 10 do 15 cm, tolika treba biti i dubina. I na taj način dobijam kvadrate na koje stavljam fil, a zatim ih pažljivo preklapam i oblikujem u paketiće. Ovaj način slaganja daće biti savršen izgled, ali i bogat i sočan ukus. Na prvi kvadrat stavljam najviše fila, kašiku i po, a na ova druga 2 kvadrata stavljam nešto manje. Ovaj postupak ponavljam dok ne utrošim sav materijal. Ovaj način slaganja ne samo da izgleda lepo, već i omogućava da svaki zalogaj bude pun fila. Tako da ako volite pite sa sirom, ovo će vam zasigurno postati jedan od omiljenih recepata. Također miris koji se širi dok se peku, to je nešto posebno. Pored toga što su ove pitice odlična ideja za doručak ili večeru, mogu vam poslužiti i kao toplo predjelo kad vam dolaze gosti. Kada je utrošen sav materijal, ređam ih u tepsiju koju sam prethodno odložila pek papirom. Obavezno ostane par kašika fila u koji dodajem također ostatak preliva za kore, to sve dobro promešam. I time prelijem svaku pitu posebno. Rerna je zagrejana na 180 stepeni, a pitice se peku oko 40 minuta na toj temperaturi. Odozgo sipam još malo ulja i pitice su spremne za pečenje. Gotove su kada dobiju zlatno-žutu boju. I evo, pitice su gotove. Izgledaju fantastično, a još su lepšeg mirisa i ukusa. Pa dragi moji, ako vam se dopao ovaj recept, možete zapratiti kanal Enina kuhinja, Eni's Delight, za još puno ukusnih i kreativnih ideja. A mi se vidimo vrlo uskoro ponovo sa nekim novim i interesantnim receptima. Do tada uživajte, prijatno!